हेलो एवरीवन एबे जाऊचु टिके आमे खैरा तो आज हूँ आमर लास्ट ब्लॉग माने ताको सहित मोर आज लास्ट ब्लॉग मु आज 4टा-5टा बेलू पलैबी तो से आमर टिके खैरार काम थिला खैरा जाऊचु आ सेठी गजेरी को भी टिके देखा करिवु से कहिछि जदि आमे ताको आज देखा न करबो हमहु बजेइबो पिटिबो सीधा आ सेति भी किछि काम अछि काम सारिकी तापरे बाहर भाविलु जे आज जेहेतु शेष दिन आम टिके ब्लॉग करदवा तो चलो जिबा एबे बाहर खरा भी प्रबल होची भाविलु ब्लॉगटा घरे करूँ कि आम भूली जाइचु से रास्ता रे ब्लॉगटा स्टार्ट कलु लेट रे उठिलु चलतु जिबा प्रबल खरा हेलानी जिबा ना उठिबा भी लेट है आम भाविलु सकाळे आसबू कि आम काली मेलारू आसिकी पूरा थका हो जाइए शुई जाइए उठला बेलू 9टा पाखापाखि हो जावा ए चलो गजेरी की देखा करने आसलु गजेरी की देखा करने देखा कर डाक्तर भितर को मोबाइल एलाउ नाला देखा करा आम सुट कर मीठा कि मीठा कि घर को खरा हो आम मार्केट टे कम अच्छी सारिकी जीवा ठीक है एबे मु आसिकी पहुँचली खैरारू मैंने अध घंटे हम आसिकी पहुँच सारे आसिकी लुगापटा सब पैकिंग कली आउ किसी छोट छोट जिनस अच्छी सब पैकिंग करी आवा बेले लिसा लुसीन कहीं आसीपारे देह बहुत खराब होली जो जाइए मेला मेला से सब कौन तेल छणा जिनस खाई पूरा फूड पॉइजन हो माने काली आसला पर बाती होची बाती छाड़ी ना एबे मो सागर खैरा जाइतिला आसला पर आहरी बाती 2 थर बाती तो ता देह पूरा खराब तार देह खराब लुसी भी देह खराब से आसबेनि बाहर सब सरी बाहर एमारे सब जापारे जे मुझे पलैबी से कहीं आउ छाड़ी जाऊना सका पाखर ये सब पड़ी पेटे पेटे खाई सब शुई खरा हो सब छाई सब शुई गलापर ये सब जगह को सब पलैबे मैंने कहीं आसती मु आसी सब आसिक ये क्या मुझे गोटे नेबी लेंबू आज बो कर पखाड़ पखाड़ खाइबी आसची लेंबू नवापाई देखे लेंबू गछरे अच्छी कि नाही ये काली देखिए जाइए 2टा लेंबू थिला ताको किए नहीं जाइए पड़े गला बो बोधे नहीं जाए देखे ये गोटे छुटिया लंका गछटे
ସେଥିରେ ଦୁଇଟା ଲଙ୍କା ହେଇଛି। ଦେଖିଆ ତାକୁ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଛି, ବୋଉ ବି ପାଣି ଦେଉଛି, ମୁଁ ବି ପାଣି ଦେଉଛି। ଛୋଟିଆ ଲଙ୍କା ଗଛଟେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଦୁଇଟା ଲଙ୍କା ହେଇଛି। ଥାଉ, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଗଛରେ ଅଛି। ଏବେ ଯିବା ଦେଖିବା ଭିତରେ ଲାବୁ କ'ଣ କରୁଛି। ଲାବୁ ଶୋଇଯାଇଛି, ଏଠି ଏମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସେଠି ସିଏ ଶୋଇଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛି। ଯିବୁ ନା ମୋ ସହିତ? ଯିବୁ ନା ମୋ ସହିତ? କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଉପରକୁ ଯିବୁ? ହଉ, ବସ୍ ସେଇଠି, ବସ୍ ପଡ଼। ଯିବୁ ନା ମୋ ସହିତ? କ'ଣ ଖାଇବୁ? କ'ଣ ଖାଇବୁ? କହୁନୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ସେ ତାର ଏଠି ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା, ଏସି ଚାଲିଥିଲା, ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା, ସେ ତାର ପଳେଇଲା ଉପରକୁ। ଏଠି ସବୁ ଘର ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ଲାବୁ, ଲାବୁ, ଗରମ ଲାଗୁଛି କି? ଗରମ ଲାଗୁଛି କି? ଲାବୁ, କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ହେଲା? ଖେଳ ହବ? ଖେଳ? এটা কি খেল? এটা কি খেল? কি ଗଁ ଗଁ ଖେଳ? ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା? ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା ବୋଲି ତୋର ଖେଳ ବାହାରୁଛି? ବାବା ବାବା। এটা কি খেল? এটা কি খেল? এটা কি খেল? এটা কি ଖେଳ? ଏପଟେ ଅନା। ଏଇ କି ଏ ଛୁଆଟା କାହାର? ଏ ଛୁଆଟା କାହାର? ଆଉ ତତେ ଏଠି କାଳୁ ଖୋଜୁଛି। କାଳୁ ଏଠି ବାହାରେ ବସିଛି, ଖୋଜୁଛି। କହୁଛି ଲାବୁ ଭାଇ କାଇଁ? ଲାବୁ ଭାଇ କାଇଁ? ତ ସାଙ୍ଗ ତତେ ଖୋଜୁଛି। ଲାବୁ, ଲାବୁ, ତ ସାଙ୍ଗ ତତେ ଖୋଜୁଛି। ଯିବୁ ନା? ଲାବୁ, ଲାବୁ, ଏ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଶୁଣନି, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଶୁଣନି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ଏବେ ବାହାରିବି, ରେଡ଼ି ହେଇଯାଏ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ୟାକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ବି ଥିଲା, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ତାକୁ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ବାହାରିବି, ଆଉ ସେମାନେ ତ ରିସାଲୁସନ୍ ଆସିପାରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମୋର ମନ ଦୁଃଖ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରିବା।